खुलुमबाय टावके बुसनो तिनी आं हानाय नरन दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टावके बुसम तिनी हानाय फाइजाफिका नरन थानी बेलाखेन तिरब्राव हट न्यूज अंखरि टंगमानी बेलाखेन कक्टमा कटर तै काहाम अ भिडियोनि पुलान सिबि पाइथा जरानो रक नायनानि खायदि तै बुजिनानि चाइतोकदि तिरब्राव ताबु जेबाबे मिया तिनी रामचंद्र गाटनि एमएलए रंजित देबरमा बो जेबाबे साखलाइखा एसमिट खायoi बेलाखेनो तिरप्रानि 10 नि बुखा दुगदुग मुदुग थांबायका आबो हाय उंनानि दरकार आनि मते गोबां बरक बनो चाजे आफानुङि मानु किन्तु आंखाय बेलेखेनो नांजाक सुका अबा हायकाय 10 सिग्रिनानि बुनांगो सिनि एकट खायजाक र मुंसासि खालि अ सरकार गोबां टीएमबी एकट एटीटीएफ एकट एनएलटी एकट हायकाय 800 कोटी नि एकट र बुबागारानि टिप्रासा एकट हायटाबुक निनि जे होम मिनिस्टर अमित शाह इलीगल इमिग्रेंट्स नो 30 डेज नि बिसिंगो नो डिपोर्ट डिटेट खायनानि बागै साखलायजा आबो किच्चु खायया त्रिपुरा सरकार मुंसासि खायया हायके ओ जागाओ तामनि बागै तिप्रा मथारक टंग तिप्रा मथानो जत लोकरक तिप्रा हानि प्रसाद तामो जे टंगमानि तिप्रासा बुकुं बारर जतनो तिप्रासानि मानथानि बागै सरकारनि अंखरि फायदि हिनि सालै दंका सरकारनि अंखरि फायकासि चुंतेबो कराक खाय आंदोलन खायमानो तेबो दाबिनो राग्रिमानो केन्द्र सरकार बुनुनाय तिप्रा सरकार बुनुनाय अबंखा ताबुकनि एट प्रेजेन्ट जिताबुनि लुकुरक जे सातलायमानि कमेन्ट्स रग जे सागापानो सरकारनि अंखरनानि रिजाइन रिनानि तेसिनि महारानी कीर्ति सिंह देबरमानबु आरोनि बीजेपी नि रिजाइन रिउइ नाहारनानि अबनु नाहारमुं तेमिया सर एमएलए रंजित देबरमा सामानि ककनो बुइसमतन खायबायका कबमानो चाजाकबायका किन्तु ओ जागा उबागाराखाय आं साइमे आइन सातानि बंग बरक बंग कन्फ्यूज सुंगाय टंलायो तामखाय अब राजनीति पॉलिटिक्स अब हायनानि बुनांगो तामखाय खरसात ता कायसा म हायकाय कक्साकाय ता कायसा म हायकाय सानानि बुनांगो तामखाय यांगो मेथामनान नांगो यांगो मेथामनान नांगो अ जिनिसनो सुं बुजिना नाय पॉलिटिक्स गेम बरं सेटे बु चालाक नांनाय सुं बरनो डाक्कारिना नांनाय सिक्रिना नांनाय तावते बुगसं हायकाय ताबु अंखना हानि फायका जखन जे कुनु टिप्रा मथानि लिडार्स नेतारनो जे कुनु मीडिया रक सुंकाय सिनि मानथाय माय याकाय सुं अंखनाय नि जतनो साबायदि अबनु केबो सिनि सार एमएलए रंजित नो हामियाखायै केबो प्रेस मी डॉक्टर सादी केबो डिबेट डॉक्टर खादी वानजिनि बुसांगो केबो साक बाय साक सुम डिबेट के ता सालायदि अबो कायसा आनि साकलाय मुं टंनाय रिक्वेस्ट खाय जत तिप्रासा लीडर्स नेतारनो सिनि सार रंजित सामुं खाय टंमानि बेलायनो काहाम बिनियाव काहामनि बागै गोबां बरक सापोर्ट बु खाय टंगो तै सिक्रिना बुनांगो अतिरप्रा हानि इलीगल 10 सरकार साल टंमाननो सुम बरं यानि मुक टंनांखाय बरक बाय फाइट खायनानि सुंसिना नांनाय ओंखाय बरनो जात कारिना नांगो बरनो सिक्रिना नांनाय सिनि मान थाय सकथायनो बरनो अरो फुंगुइ टंगो त्रिपुरा हानि ताबुक चीफ मिनिस्टर हिंदी त्रिपुरा हानि जे मिनिस्टर टंनाय रक सरकार साल टंनाय तै तिप्रासा जनजाति हिनि टंनाय रक बरक मुंसा सिया हा जाब्रो एबाक्सा बरकनो हयबु लाभ कुरै जे खानांतां खायनानि ताबुक तिप्रा मथानि जे एमएलए रक टंनाय नरनो खायबायदि जतनो सादि नरक सिनि मान तासिमा याकायसुं ऑब्वियसली अंखरनानि नांगो हिनि नु नरक प्रेस मीट खायदि तै साखलायदि तामखाय नरक मीटिंग बुखायदि आसुखलायदि जुदिनो अ मास कैसा टाइम दिका मास कैसा बिसिंगो जुदिनो नुयाखाय नेक्स्ट मास नरक डाइरेक्ट अंखना हिनै डाइरेक्ट तेवैसा प्रेस मीट खाय साखलायदि तै महारानी कीर्ति सिंह देबरमा बु अ भिडियो नाय दंखाय बबु बुजितो तै वाजुतो बनबु जेकुनु मीडिया रक प्रश्न खायकाय क्वेश्चन खायकाय बा टेलीफोन फोनिंग इंटरव्यू ना फकाय अकगनो सादि ते प्रसानि बागैसि सुं कैंडिडेट बुसावै एमपीओ पास kai thango purba asono haike ti prasani kunusi maya hangkai o sarkar tongoi tam khanani arjan limanin chawo oba haikai no media busango pes khaitu te buba kar to yang amungnai tongo biplab dopno manik sahono thamungnai tongo kun wanna kroi haike je mla tongnai rok ti side pat tongnai rok মন্ত্রী tongnai rok norok jotono oba haikai no sikridi kebu tai kridi joton norok sadi sum o sarkarni onkhormanin chawo bangladeshi buruk khlaijak nini je kuno ekot khaijak rok punu fan malia ti prasano oba haikai buka sramui tonmani o buka sudu राजनीति फाइने बुसांगो एडीसी नि बागै सिमिया बक्सा बरकै एडीसी इलेक्शन नि बागै बरनि कायसा चमक बरनि कायसा फुनुंमानि सिनचाव अबो कायसा आबोनि बागैनो तावकते बुकसं जे साइ तंनाय रंनि बहु मुथना बागै जुदिनो अमास कायसा बिसिंगो जुदिनो बरक सिनि ति प्रसानि एकट रकमाया कायनो रकम खनानि नुगै रिदि चिन ति प्रसारनो ति प्रमथा तामो युद्रबु प्रेस मीट खायदि नांगै अंखरि सम चबा खायनाय रोड ब्लक खायनाय सिनि मानथायनो सुंगा दाय खायलायनाय आबोनो कक टंनाय तेमिया हाय बांलादेशी सिमना पांचपति कॉलोनी एरिया वो मांजाकुआ पुइला आबिक बुसाइरक गसिया लामा लामा फिमी फाइटं बर्डर तिखाय किन्तु बरक उदिपुर माटाबारि रकनि साइटंगो ताम ताममो किन्तु पाइथाको गसिका बांलादेशनि नहनय मानजाकमानि बेखौ नायनि बांलादेशी बरक फाइजाक सिन सिमनाव पुरो कॉलोनी ति फाइगा आंकै मलाई फनगान दिदी बारे कोन होना मेरा আমার ত্রিপুরা त्रिपुरा কোন জায়গাতে ত্রিপুরা আপনার ইসেতে মায়ের মন্দিরটা হ্যাঁ ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরটা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরটা হ্যাঁ না জায়গাটা তখন কইছিলাম আপনি একবার উদয়পুর উদয়পুরেই তো ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরটা চেনেন না হ্যাঁ 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 সেখানেই তে তখন কই একবার গান্ধীগ্রাম কয় হ্যাঁ তখন একবার কইছিলাম গান্ধীগ্রাম
গান্ধীগ্রাম কে বলছে? তখন ওই যে তারা বলছে। গান্ধীগ্রাম না, গান্ধীগ্রাম ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। মায়ের উদয়পুর না আপনারা মন্দিরটা। কোথা থেকে আসছেন? আমরা এখান থেকে মায়ের মন্দির আছে একটা, আপনারা তো এখানে জানেন, সেখান থেকে। এখন কোথায় যাবেন এখন আপনারা? আমরা এই যে উদয়পুরেই যাব। উদয়পুরে? না আপনারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন? না, দেখো সত্য করে কন, আপনি বাঁচবেন দেখেন। না সত্য করে কন, কথা বলবো। নাহলে পুলিশ আসবে, নাহলে ছেড়ে দেবো। ঠিক আছে, কোথা থেকে আসছেন? কথা বলো। হ্যাঁ সত্য করে বলো, নাহলে পুলিশ আসবে, আচ্ছা ঠিক ধরে দেবো। বলো। আমি থেকে আসছি, কারণ আমার কোথা থেকে আসছে? বাবা মা অসুস্থ কোথা থেকে আসছে? কোথা থেকে? বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে আসছে। ঠিক আছে, ঠিক রাখো রাখো রাখো। বাংলাদেশ ভাই বলছি গা। ঠিক আছে, বাংলাদেশ থেকে আসছেন। ঠিক আছে, বাংলাদেশ থেকে আসছে। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে যাব। ওরা বাংলাদেশ থেকে আসছেন, ওরা সইতে বলছে এরা। কিন্তু অবহাই ডেইলি নো ফাইট হঙ্গো, ডেইলি নো ফাইট হঙ্গো, কিন্তু ত্রিপুরানি মিডিয়া রক লোকাল নিউজ চালনাই নেতা মাসাপানো বাংলাদেশনি ব্যাপারে ভিডিও সারগিয়া সাবুসাইয়া ওর জন্য জেনুইন ইন্ডিয়ান হিংকাই যে ইন্ডিয়ান হিংকাই বড় বাংলাদেশনি বিরোধী টামনি ককসায়া নরব খরাং তিসাদি ওর গোলটাসি সিনি রঞ্জিত ছান্ন প্রশ্ন খাইও সুঙ্গো ওর নবু প্রশ্ন খাইনা নাঙ্গো নরক যদি ইন্ডিয়ান হিংকাই নরক টামনি বাগৈ খরাং তিসায়া মিডিয়ানি বিসঙ্গ টামু খুনুগিয়া টামু সাকলাইয়া টামুনি বাগৈ সরকার অবনো স্টেপ নাইয়া হেনি নরক বো সাইমানো যদি অরনি জিনিন ইন্ডিয়ান ni Indian hingkai borok tam ni bagoi khorang tese saiman tongo sung jotono borok Bangladeshi tamo media hindi tamo official changna hindi court kasari hindi DM hindi epaksi borok ayin nan ni phainai aboni bagoi nu sung kebu esanta go sidi sung fight khana ni khai krak ndi mantho mayatho krak noi mang khonai jotto ti prasal logi tongo jotono onkhordi reason ready onkhorbaidi sarkar ni agoi sung 13টা MLA হানসা খায়ু চবা অংখনাই আবনু পাইঠাক কক টংনাই টাউটে বৌসং কে বুটাই ক্রিটি অজে বাংলাদেশি মানজাংমানির ব্যাপারে মানজাগু দেলিনু কিন্তু অবরণ হাইন হাই বরক বেল রুই ফেগুই রহরু হাইন হাই বরক জাতি গুস্তিও টংনি পায়ু উদয়পুর হাইরগো টং পায়ু নিনি বরতলা নিসিমি যে তমানে আইন ক্যাম্পের বাজার হিমানি রকনরক সাইমান না অরুন্ধুটি নগর আবো যত্তন আগিন সিমিনি ক্যাম্পের বাজার হিনি সামজাক abo joton ayeng nanni phaimani abo ayeng nanni camper bazar abo jotonu bangladeshi takbu bordalan simi je tongmani brung brung lamani yagra debla je brung brung wanji nok jotonu bangladesh ni taukte busongrok saiman tongui tamni bagoi kirijak sanani tastai kredi busango augdi busango agoi fight khaidi aintike fight khaidi kebno bulai toklainani ya hamya sanani ya eta rule tongmani je kagos potro aadhar card pan card date birth certificate tongmani aborno bromnani bagoi abidon ready city Ake taukte busong obidon log relia ki tauk David Morasing bo himui tongo thangui tongo kaham tabuk sujra bini khobor sopai mani kei kaham thangui tongo log relai tongo kei aborong no baksa politics ni bagoi khayo busango MLA seat de manno aboni bagoi khayo ni sini thanking rok je sini borok kok samani comments rok nungmani abo hairok tang tho sung thanchang nanchi choba khainanchi taukte busong sung korak ngoi father hani faine rokoi fight khai sini man tai song swan chung nomoi nangnani eba khai gata tipraland eba khai tipraland eba khai Bangladesh rono pushback khainani abonu tongnai jotto sising ti prasani sanmu tamo baksa kai sabu continuation solution baksa kai sabu geta tipraland baksa kai sabu Bangladesh go back are jotto sisini nangui tongu ke jotto si sanai sini demand jotto si ti prasani demand si abo hakai sanani je abono kok bengai sanai oborong kha ayeng nanni phainai banjini dalal wanchani dalal Bangladeshi dalal অবহাই কেবো কক টাপেক দি পলিটিক্স নি বাগৈ খায়ো হাইয়া পলিটিক্স থুনা নুনাং নাই পলিটিক্স নি বাগৈ ফান খাইতো যে সাকাই পানো সুং সিনি আব্রম জব্রম থাঙ্গই কোনো কনফিউজ খায়ই যে কাইসা আদাই খাইনানি যেবা কাইসা টিপ্রাসা থাঙ্গি থাঙ্গানি বাগৈ আদাই খাইনানি অবনো মকসদ তংনাই টাউতে বুকসং এবা খাই গেটার টিপ্রালেন এবা খাই বাংলাদেশ পুশব্যাক যে সাকাই পানো বখরক গরম খাই কাইসা ত্রিপুরাও কাইসা যে সাকাই পানো কক বাংরিওই রাজনীতি মহল গরম খাইনানি পলিটিক্স গরম খাইনানি নাঙ্গুই টঙ্গু তাবু তবা কতর খাইনাঙ্গু না হাইনা হাই আন্দোলন নি বাগৈ যে সাকলাই মানি 7 তারিখ আষ্ট বলো বাংলাদেশি পুশব্যাক নি বাগৈ খরাং তিসানানি সারা ত্রিপুরানি টিপ্রাসারক নাইট হাকাই ও ভিডিও নি মাধ্যমে নরক যতনো ফাইবেদি কে বুটাই ক্রেডি যতনো খাতনি ফাইদি নাংখাই সুং বেলাই খাইনো সারা ত্রিপুরা হরতাল খাইলেনাই কে বুটাই ক্রেডি অংখর বাইদি অব চিনি অস্তিত্ব রক্ষানি চবা হেনি নরক যতন অংখদি আইকা আসুনুংসিত তাউতে বুসং ভিডিও লগ রেখাই পাকসা চাজাগিয়া নরক ভিডিও যে মাজাক শেয়ার খাই যত লোকরনো ফ্রংনেন খাইদি nei নরক যতন কাহাম তংদি সুস্থ তংদি তিনি নিবাগৈ হাইন হাই কুলুম পিকা